السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. إذن في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج جديد لمادة اللغة الفرنسية بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. هذا غيكون هو الفرد الأول في الدورة الثانية. راه سبق لنا وحطينا لكم مجموعة من النماذج ديال الفروض المصححة على القناة. إذا غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف، وأيضا إلا بغيتو تيليشارجيو هاد الفروض اللي كنقومو بتصحيحها ما عليكم الا تدخلوا للرابط اللي غادي تلقاو اسفل الفيديو ديال موقع isham.com، وغتلقاو ايضا رابط صفحتنا على الفيسبوك سنحطوا فيها تصحيح هذه الفروض اللي سميتها اسهام تربوي. اذا غنبداو بقراءه النص. énergie renouvelable. L'énergie renouvelable désigne les énergies les plus anciennement utilisées par l'humanité. Les énergies renouvelables sont essentiellement tirées des éléments terre, eau, air et feu et du soleil. On désigne aujourd'hui par énergie renouvelable un ensemble de filières diversifiées dont la mise en œuvre n'entraîne en aucune façon l'extinction de la ressource initiale. Vent, éolienne, houlomotrice, soleil, thermique, photovoltaïque, thermodynamique, chaleur terrestre, géothermie, eau hydroélectrique, marémotrice, biodégradation, biomasse. Les énergies renouvelables sont ainsi multiples et fondamentalement diverses par leur mécanisme physique, chimique ou biologique. La définition du DICO. إذن كيف ما كتلاحظوا من خلال قراءة النص فهو يتحدث عن les énergies renouvelables أو الطاقات المتجددة، يعني الطاقة الريحية، الطاقة الشمسية، الطاقة الجيوحرارية، الطاقة المائية إلى غير ذلك. إذا ننطلقوا الآن compréhension de l'écrit. La première question: d'où ce document est-il extrait? D'un journal, d'un roman, d'une encyclopédie. إذا كيف ما كتلاحظوا لا سورس ديال هذا لو تيكست، يعني منين واخدينه، واش من ان جورنال اولا ان رومان ولا encyclopédie. إذا ديما غتجيو تشوفوا هنايا لا سورس. هنا عندنا لا ديفينيسيون دو ديكو، دونك سي اون encyclopédie. غديروا علامه في الخانه المناسبه. لا دوزيام كيسيون: quel est le titre de texte؟ ديما لو تيتر تيكون en haut. énergie renouvelable. La question suivante: met une croix devant le type de ce texte. Est-ce que c'est un texte narratif, explicatif ou bien injonctif؟ يعني هل هو نص سردي أو نص اللي تيشرح فينا كتكون فيه des explications ou bien un texte injonctif. donc كيف ما كنلاحظوا أنه النص كيتحدث لنا على les énergies renouvelables، يعني كيعطينا التعريف ديالها وكيشرح لنا شنو تيقصدوا بها، وبالتالي فهو c'est un texte explicatif. D coche la bonne réponse. Ce texte traite des énergies qui durent, s'épuisent ou bien se transforment. يعني هذا لو تيكست واش كيعالج لينا الطاقه اللي كتستمر اولا اللي كتقادا s'épuise اولا اللي كتحول se transforme. دونك بما انه كيتحدث على الطاقه المتجدده فهاد الطاقه كتستمر اولا كتبقى عندنا، يعني dur. Quels sont les éléments naturels qu'utilisent les énergies renouvelables? Donc d'après la lecture du texte, les éléments naturels sont le vent, soleil, chaleur terrestre, eau et biodégradation. يعني من هاد لي زيليمون ناتوريل اللي كاينين عندنا في الطبيعه هما اللي كنستعملوهم في الطاقه المتجدده اولا لي زينيرجي رينوفلابل. دونك اون ا لو فون، soleil, chaleur, l'eau et biodégradation. Pourquoi l'énergie est-elle très importante dans notre vie؟ علاش هاد l'énergie اولا هاد الطاقه مهمه في الحياه
ديالنا. Donc parce que c'est une énergie indispensable à toutes nos activités. يعني راه كنحتاجوها في الحركة ديالنا اليومية، مثلا الشوفاج، l'électricité de la maison، l'essence de l'automobile. يعني هذاك الشيء علاش هي أساسية. L'énergie est indispensable à toutes nos activités. هنا غنعطي des exemples. غنعطي chauffage, électricité de la maison, essence de l'automobile, etc. إذا بالنسبة لهذا السؤال راه الإجابة ديالو ما كايناش في النص. يعني نتوما بحال هاد الأجوبة حاولوا أنكم تبقاو تعقلوا عليهم باش تتعاملوا بهم في فروض اللي غادي يتعطاو لكم. On passe à la grammaire. J'indique si la phrase est affirmative ou négative en mettant croix dans la case qui convient. يعني هنا عندي مجموعة من الجمل غنحدد واش c'est une phrase affirmative ou bien négative. Je ne vais pas sur internet le soir. شوفوا هنا عندي ne pas، عندي les éléments de la négation. Donc c'est une phrase négative. Ne pas trop regarder les écrans. حتى هنا عندي ne pas، يعني c'est un élément de la négation. Donc c'est une phrase négative. ديما ملي تلقاو هاد les éléments ne pas ne jamais هادو automatiquement phrase négative. ملي ما تلقاوهمش c'est une phrase affirmative. Il a toujours programmé des jeux vidéo. Donc هنا ما عندناش donc phrase affirmative. Les prix des smartphones augmenteront cette année. Phrase affirmative. La question 2, je place le mot ou l'expression de la cause convenablement grâce à et car. La technologie est avantageuse, elle fait gagner du temps. Donc هنا car ديما كتكون في الوسط ديال الجملة car elle fait gagner du temps. On a grâce à son climat, la ville de Dakhla va devenir un important pôle technologique. يعني بفضل الكليما، بفضل المناخ ديال مدينة داخلة etc. Donc grâce à. La question 3, je souligne le complément et j'indique sa fonction grammaticale. Complément circonstanciel de lieu ou bien complément circonstanciel de temps. Donc la première phrase, la semaine dernière, j'ai acheté ce four électrique. La semaine dernière, c'est un complément circonstanciel de temps. إذا غادي نسطروا على هذه وغادي نكتبوا la fonction grammaticale CCT ou bien complément circonstanciel de temps. Cette voiture électrique sera fabriquée au Maroc. Donc, on dit au Maroc. Le lieu, c'est un lieu. Donc, CCL ou bien complément circonstanciel de lieu. Mon père a mis 2 petites piles dans la télécommande. Là, dans la télécommande. Complément circonstanciel de lieu. Je souligne les mots qui enrichissent la phrase. Je me déplace chaque jour à pied pour économiser l'énergie. Donc هاد ما كايناش. هنا طلبوا منكم انكم غتسطروا على الكلمات اللي كتغني الجمله، يعني بحال غير زايده على هذه الجمله، يعني بحال غنخليو هذيك الجمله اللي مختصره واللي فيها كل شيء وغادي نحيدوا هذاك الشيء اللي زايد اولا غنسطروا عليه. دونك هنا je me déplace عندنا chaque jour à pied pour économiser l'énergie. كنلاحظ ان je me déplace كافيه انا كنتحرك. chaque jour يعني pas la peine باش نزيدوها. دونك هذه فقط كتانريشي لينا هاد لا فراز، كتغنيها à pied pour économiser l'énergie. دونك حتى هذه غنسطروا عليها لانها
نقدروا نستغناو عليها. Au prochain été, nous irons à Tanger en voiture. Donc هنا كنلاحظ ان هاد au prochain été نقدروا نستغناو عليها. Nous irons à Tanger, donc ضروري le sujet et le verbe, et aussi à Tanger en voiture حتى هي نقدر نستغنى عليها. يعني غنقتصر فقط على nous irons à Tanger. كيف ما كتلاحظوا هنايا au prochain été c'est un complément circonstanciel de temps ou un complément circonstanciel de lieu. On passe maintenant à la conjugaison. Donc, بالنسبة la première question de la conjugaison, je conjugue les verbes à l'impératif à la personne demandée. هنا عندي طلبوا لينا deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Donc, ملي كيكون عندكم deuxième personne du singulier بحال كنخاطب بtu. Première personne du pluriel, donc c'est nous. وبالنسبة deuxième personne du pluriel بحال تنخاطب vous. يعني هادو ما كنكتبوهمش، تنديروا التصريف مباشرة، تنصرفوا le verbe. Regardez. C'est un verbe. Des tutoriels pour finir ton robot. Yani tu regardes. Le verbe aider nos camarades pour finir notre recherche. Et dans. ONS à la fin. Le verbe agir pour la protection de l'énergie. Agissez. La question 2, je conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. يعني كندير فيه الرadical ديال futur plus terminaison de l'imparfait. Donc il, le verbe aimer, devenir créateur de site web. يعني هنا غادي نخلي هذيك aimer اللي هي le radical ديال futur وغنزيد عليه terminaison ديال l'imparfait اللي هي ait, aimerait. Il aimerait. Nous, le verbe enrichir nos connaissances scientifiques. Donc, nous, donc toujours la même chose. غادي نخلي le radical du futur وغنزيد عليه terminaison de l'imparfait اللي هي enrichirions. IONS. Si je partais avant toi, j'arrivais le premier. Donc, j'arriverai. J'arriverai. La troisième question, je relis par des flèches, deuxième personne du singulier et première personne du pluriel. Citant la source de notre affiche, cherche dans ces magazines. Donc, بالنسبة la deuxième personne du singulier, tu. Ou بالنسبة la première personne du pluriel, nous. Donc, tu, عندنا E à la fin. Ou بالنسبة لنو يعني première personne du pluriel كتكون ONS à la fin, citant. يعني كل وحدة غادي نصلها بديالها. La quatrième question, je relis par des flèches, donc vous, et on a tu. Rentreriez votre voiture, souhaiterait être ingénieur. Donc هنا عندي EZ ou bien IEZ à la fin, donc غادي تكون مع vous. بالنسبة لا terminaison هنايا عندي AIS يعني غادي تكون مع tu. On passe à l'orthographe maintenant. La première question, je complète les mots inachevés. Donc هنا ما عندي كلمات ما مكتملينش يعني حنا غادي نحاولوا نكملوهم. Donc هنا عندنا les mails à faciliter la communication entre les internautes. Donc هنا غادي نضيفوا عليها AIL à la fin. Ce magasin vend des appareils pour l'informatique. Donc هنا غندير EIL وحيتاش عندي هذه في البلوريال des appareils donc غتكون S à la fin. La deuxième question, je complète par mot œil ou bien UEIL. L'écureuil grimpe à l'arbre. Donc l'écureuil œil يعني غندير هذه EUIL. L'orgueil est un défaut. Donc l'orgueil ما يمكنليش ندير لها EIL لان غادي تبرونونسا l'orgueil. داكشي علاش غادي نسبق ليها U هي الاولى EIL هكذا غادي تبرونونسا لينا l'orgueil.
La troisième question, je complète par mot toutes ou bien tous. La ville est équipée en panneaux solaires. Donc أول حاجة خصكم تعرفوا إمتى غديروا توت وإمتى غديروا توس. إذا توت كنديروها ملي تيكون عندنا فيمينان، وبالنسبة لتوس تنديروها ملي تيكون عندنا بلوريال. دونك لا فيل شنو تنقولوا؟ اون فيل دونك سي فيمينان، يعني غادي ندير توت. هنا عندنا mes amis utilisent les nouvelles technologies. دونك mes amis كيف ما كتلاحظوا عندي اس على fin pluriel، يعني غندير tous. La quatrième question, j'encadre la forme correcte. هنا عندي quelle avec deux L E، عندي quelle يعني Q apostrophe L. Belle initiative. دونك ملي كتكون عندي هاد quelle اللي فيها apostrophe ديما كيتبعها لو فيرب مباشرة، يعني إلا كان عندي ان فيرب هنايا غادي ندير هاد كال. باغ كونطخ إلا كانت عندي هاد كال هادي هاد الأولى خاص يتبعها ليا ان نون féminin. Donc, غادي نجيو نشوفوا لا phrase اللي عندنا belle initiative, une belle initiative, la belle initiative. Donc, c'est un nom féminin. يعني غادي نديرو هاد كال هادي لأن ما عنديش هنايا un verbe. La pile هنا عندنا quel ou bien quel avec apostrophe achète toujours et rechargeable. Donc هنا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي un verbe le verbe acheter. Donc automatiquement غندير هاد كال اللي فيها apostrophe لأن هذا تيبقى هو لو سوجي ديال لو verbe elle achète. Donc راه كنظن أنها واضحة هادي ما خصكمش تغلطوا فيها. La cinquième question, j'écris ces mots au pluriel. Un journal, des journaux. A-U-X à la fin. Le portail, les portails, c'est là, la S à la fin. On passe au lexique. Je relis chaque mot à son contraire. يعني هنا غادي نسالب الضد ديال كل كلمة. عندنا réel, lent, vivant, grand, court, irréel, mort, petit. Donc réel, irréel. سهلة. lent شي حاجة طويلة شي حاجة قصيرة court. vivant شي حاجة كتعيش دونك شي حاجة ميتة mort. grand كبير petit صغير ساهلين. La question suivante, je complète chaque liste par les mots suivants: webcam, page web, blog, l'écran, clé USB, clavier, email, serveur. غادي نكلاسيوهم هنا بالنسبه اللي كينتميو للانفورماتيك وبالنسبه اللي كينتميو لينا للانترنت. دونك غنبداو ويب كام انفورماتيك. باج ويب انترنت. بلوغ اوسي انترنت. بالنسبه لليكران انفورماتيك. كلي يو اس بي انفورماتيك. clavier aussi informatique, email internet, serveur aussi internet. Je complète le tableau suivant. On a les mots, on a le radical, il y a le radical et syllabe ajoutée. On a mécontent. Donc le radical est content. Mais disparaître, le radical paraître, syllabe ajoutée 10. Portable, le radical port, syllabe ajoutée able. Pompage, le radical pompe, syllabe ajoutée âge. Je relis chaque élément naturel utilisé pour produire de l'énergie. La force humaine, le soleil, l'eau, le vent, des panneaux solaires, un barrage, des éoliennes, une dynamo. Donc, بالنسبة la force humaine, une dynamo. Le soleil,
des panneaux solaires. L'eau, un barrage. Et le vent, des éoliennes. D'accord, production de l'écrit. Complète le texte suivant par les mots qui conviennent. هنا ما عطاوناش les mots يعني حنا غنكملوهم من عندنا. L'énergie solaire est l'énergie dépend du soleil, donc est une source d'énergie dépend du soleil. Cette énergie permet de fabriquer يعني هاد l'énergie شنو كتنتج لينا أو شنو كتصنع لينا؟ كتصنع لينا l'électricité الكهرباء l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques ou des centrales solaires thermiques grâce à la lumière du soleil يعني انطلاقا من أشعة الشمس أو لا أشعة الضوء capté par des panneaux solaires. فوالا اذا بحال هادشي عقلوا عليه لانه كيتحط بزاف يعني سواء غيعطيوكم كلمات تعمروا بهم الفراغات سواء ما غيعطيوهمش لكم نتوما غتعمروهم يعني هادشي خصكم تكونوا عارفينه. La deuxième question, écris un texte de 5 ou 6 lignes se rapportant à l'énergie dans notre vie. Quels sont les inconvénients de l'énergie non renouvelable؟ يعني هنا غنتكلموا في هاد production de l'écrit على السلبيات ديال الطاقه الغير متجدده. Donc, l'énergie non renouvelable n'est pas écologique. Elle demande des transformations particulières qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre. يعني الانبعاثات ديال الغازات اللي كتسبب في ظاهرة الانحباس الحراري. L'exploitation de l'énergie non renouvelable favorise ainsi l'accélération à grande vitesse du réchauffement climatique. إذا حاولوا حتى هادشي تبقاو تعقلوا عليه حاولوا تحفظوه لأنه كيتحط بزاف وإلا تعرضتكم شي برودكسيون دو ليكري هكذا او موان إلا كنتو عاقلين عليه غادي تعرفوا الكلمات اللي غتقدروا توضعوهم في هاد لا برودكسيون. كنكونوا قادين انتهينا من تصحيح هاد النموذج. غادي نحط لكم نموذج آخر وما تنساوش تشاهدوا النماذج اللي سبق لينا وحطيناها لكم على القناة. كنتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء.